May diri karon sa Kubar Mall. So, imbes magtrabaho mi, wala mi trabaho ron kay mag-seminar mi sa bagong device Germany product. So, mag-training kami ng bagong device, guys. Okay, dami pa ng tao. Hindi tayo kasya. Hello guys, naanami diri karon sa showroom para sa among seminar. Migran. Ito yung partner, bago naming partner ngayon guys. Ito yung mga bagong device. Ito may yung smart nila sa Ligran. Germany product. Ito sila sa paging mic. Connected light switch. Okay. ممكن تواجه مشكله. هو برضه الانتجريشن مش سهل. مش هتاخد فول فانكشن. يعني انت بتربط جيت واي بجيت واي، يعني عارف بص زي كده. ما اعرفش انت خدت بالك منها ولا لا. Break sa mi guys. My favorite time guys. Okay, libre na panood to. Hindi ka tulad kayo style mga gawin ang donut to. So, kuha taog. Asa lami ani, kani siguro, lami siguro ni. Yan. Kaon guys. Okay na, nanapoy grasya na abo to. Kaon na po ni ron, kaon. Oh, mga tirador oh. Hadis. يلا جايز. Yusuf, Akil, Yusuf bye. خذوا بطاطا مرة. Ay guys, pauli na mi guys kay magalas 5 na. So, grabe kapoy kayo. Kapoy kayo si Tindog. Kapoy kay si Tindog.